misaotra zay mbola nisafidy miaraka aminay ato anatin'ny fandarana table de madame mazava ho azy eto amin'ny Cool TV miaraka amin'ny ekipa rehetrarehetra chef miary sy ny ao ambadika rehetrarehetra ao izay tsy ho voatonony eto daholo fa dia miaraba chef miary aloha arany miaraba ny rojo dia faly miarabantsika ny tokantrano manakaiky ny fety asaramanitra io 7 taona ny fahaleovan-tenantsika eto Madagasikara mifandraika amin'izay ihany koa nefa ny table de madame zany hoe miara-mankalaza an'izay fety izay tsika na aty amin'ny sakafo ary izay indrindra fa sakafo atolotritsika androany rojo dia anaotsika karazana henomby ritra mentsika anarana hoe manaramolotra betsaka ihany nefa mampiasa an'izay anaran'izay fa samba n'izy anao vao nentina teto amin'ny fandaharana hafa ny varanga hafa ny manaramolotra ny manaramolotra zany dia tsy inona fa henomby ritra ozy izy tsika androany izy asitsika fangarony kely ihany ny ampiarahantsika aminazy aloha zany anaotsika voanjo dia ravim-bomanga ritra izay no ampiarahantsika zany somary matavitavy fa mandro fety anazy moa zany dia symbolika le nomby ho an'ny malagasy dia amin'ny manaramolotra anazy tsy hoe zay hena vao azo avy any an-tsena fotsiny fa somary mikommande kely sika manafatra ny boucher eny akaikikaiky eny hoe mila rambony dia mila lelany dia mila henomby mameno anazy ireo zany ny ataontsika hoe composant an'le manaramolotra dia tena fety be mihitsy izy ity zany satria dia tena ao daholo ny omby ray manontolo ny henomby ny lelany ny rambony makany alokatra ny ariana ao daholo ho hitantsika fikarakarana rehetrarehetra rehefa avy eo resaka texture zany no tena important amin'le izy hoe samy hafa rehefa mitsako an'le hena amin'ny rambony ianao dia samy hafa rehefa mitsako an'le lelany dia rehefa mitsako an'le henomby ihany koa fa ho afangarony rehetrarehetra dia aza misaraka amin'ny fandarana table de madame fa mialohan'izany rehetrarehetra zany ankoatra ny reto henomby sy lelan'omby ary rambonomby reto ny zavatra ilaina fikarakarana vetrantsika rojo elaela ny fanamasahana anazy ataontsika hoe eo amin'ny adiny 2 adiny 3 eo makitsika rano dia asitsika sira ampangotrahana sa ataontsika départ chaud zany aloha ny androtsahantsika an'le lelan'omby izy ity zovintsika rehefa avy eo ohatrany hoe mbola fitsirina izay izy fitsirina kely hiala le partie aty ambony dia alevantsika ao izy aloha cocotte minute no ampiasaintsika mbola tsy fanamasahana io zany fa fikarakarana fotsiny aloha sa efa tonga dia ao anatin'ilay fanamasahana mihitsy azo tonga dia masahana le izy tsy olana fa tsy maintsy asorona foana ihany le partie mila miala safidy manokana ve no natonga ny chef safidy teto hoe voanjo no ampiasaina fa tsy ohatra hoe voanjobory izany koa mantsy anisan'ny mampisongadina antsika eto Madagasikara safidy manokana le izy satria le voanjobory efa mahazatra ny tsaramaso moa tsy resahako tsony efa tena betsaka ny zatra azy mitohatra ny fikarakarana dia lelan'omby izay no ao anaty afo alevantsika amin'ny menaka risolentsika foana ihany zany le pièce le terme risole endasina zany azo loko tonga dia hoe masaka endasina azo loko ity zao misy naira kely ato rojo dia asoroko kely ny tapahako kely le izy dia amin'izay tsy miforotra le izy tsy mikaraikona dia asitsika sira avy hatrany izy aloha
dia alevantsika rehefa le manao an'ilay nombotsika rehefa mividy nomby atsika chef misy ny commande manokana ohatra hoe fanangany ohatran'izao na sakaiza-patsa ny betsaka ny fomba filaza azy amin'ny teny malagasy a fa ataontsika hoe raha ho an'ny olona any tokantrano a dia hoe mafy sy malemy zay ngamba ny tena déterminé anazy dia ohatra hoe filet faux filet entrecôte ireny zao a normalement tokony hoe malemy dia raha anao grillé zany tsika dia ireny no vidiana fa raha ohatra hoe ahandro elahelitsika dia ohatra hoe rambo ny tongo ny sakaiza-patsa ireny zany mila fotoana maharitra mahandro anazy iny aloha zany ny boucher ny tena mahay kokoa anazy a satria arakaraka le découpe asiantsika sira kely ihany koa le rambon'omby tsy mitapaka zany izy ity tsy ho tapahantsika izy ity fa tonga dia alefantsika sa tapahantsika ve chef ihany ka sao dia tsy azo ny antsoko loha alefantsika amin'izao sady circulaire koa le viliaty le aninaty dia tsy dia olana miandro mahazo loko zany sika ho an'le lelan'omby kosa indray manao ahoana le lelan'omby a avelantsika ketriketrika ao izy tazana kely an'le lelantsika dia efa zany manentoento zany ny fofona dia ampiasa karazana garniture aromatique tsika rojo a tongolo a tsy ho voasako izy ity tonga dia rehefa miaraka amin'ny hodiny ve rehefa tsika miaraka amin'ny hodiny voasasa tsara nefany satria ty lokony ity zany a manampy a any amin'ny fahazahoantsika saosy rehefa avy eo dia asoroko a moignon-ny tongolo gasy koa ohatra izay ihany izay ihany ny anaovantsika anazy izy nefa tsy aroso hanomezana tsiro fotsiny ihany zany dia ny sakamalao a no zaraintsika ohatran'izay rehefa avadikitsika le henomby a dia alevantsika ato amin'le langue izy a rehefa avy eo homasahana ihany koa homasahana dia miara-masaka izy fa le langue fotsiny zany no tsy maintsy fosirona eny ary hitantsika daholo ny fikarakarana rehetrarehetra tsy hoe akory hoe adinindroa ny tenen'ny chef teny fa masahany dia aritra adinindroa fandarana fa misy anko pitsopitsony kely ihany koa dia mba efa nalanay zany tao anatin'izay fa le tena votoatin'le fandarana sy ny tsara ilaina sy ny tsara fantatra sisa no hozaraina amintsika eo mahazo loko ohatra zao tsika rojo a caramélisé tsara le pièce a dia meny tsara le izy rojo a mahazo loko a dia alefantsika avy hatrany ato anatin'le misy an'le langue dia alefantsika le tongolo gasy sakamalao sy ny zavatra rehetrarehetra izay nataontsika teo le rambon'omby dia le rambon'omby koa ohatran'izay alefantsika eo le rambon'omby afaka tetehana arakarak'izay abe amin'ny vilany eo ihany koa raha ohatra tsy tiana ho tetehana izy fa tiana atao ohatry ny any table de madame tsy manino ao zay iny lojo a mariana fa le rano a nafanaina aloha zay vao nalefa le langue a misy antony lehibe zay amin'izay mba tsy tonga dia very be le tsirony amin'le afangifana mazava tsara hoan'ny voanjo indray ary chefa naninona ny hoe voanjo manta le izy fa tsy hoe efa masaka misy mantsy ny efa masaka satria ity zany ohatra zao mihitsy le nanantsika anazy dia alefantsika direct eo ambony afo izy a amin'le nanendasana an'le hena teo ihany ia dia andrahotsika ohatra mahandro tsaramaso voanjobory voamaina ohatra mahandro voamaina ihany zany fa tsy avelantsika ho very a le sucre rehetrarehetra nanaovana an'le hena dia alefantsika rano dia andrahoana mandrapa malemy ay endrasana malemy tsara sira kely a
aloha patsahivony chef ihany hoe inona moa le sakafo teo manara-molotra zao tadidiko manara-molotra miaraka amin'ny voanjo sy ravim-bomanga zay le izy le lanomby sy ny rambonomby tsy voatonony ka le manara-molotra efa le ensemble ay tonga dia fitambaran'le izy mihitsy moa zany zay mahatonga anazy hoe manara-molotra eo anatin'ny fikarakarana tanteraka sika satria ao anatin'izay hoe akaiky izay ny fety dia be dia be ny zavatra fanomanana kely be dia be ireny na izany zany aza nefa dia ny zahantsika tsotsotra fa mampiavaka antsika malagasy mihitsy ny sakafo izay karakaraina tao anatin'ny fandarana table de matandro any manaona chef le voanjontsika ao raha mandinikotsika tamin'ny voalohany teo rojo lomantsika rano le izy mba hibotsina ty voanjontsika ty zao roa kapoaka tao lasa be dia be dia tonga dia mibotsina le izy dia io andrahoantsika io dia andrasantsika malemy farany alevantsika ny ravim-bomanga dia ny hena tsy miketriketrika daholo hena ihany miketriketrika dia tsika iandro fahamasahana angambany aloha miandro famasahantsika dia avy eo sady miditra amin'ny fandrahoana ny ravim-bomanga no any anatin'ny dressage indray miona ia zay indrindra zay ary rehefa avy eo tsika miona efa manadiodio kely tsika rojo hiditra amin'ny miomana amin'ny fidirana ny dressage tsika io tsiny ohatr'izao le izy rehefa ny fisirina zany hoe malana le hodiny dia le garniture aromatique kisakisakitsika kely avatana amana izy asorintsika amin'izay le hodiny teo rojo le fisirana n'le langue dia ataontsika any anaty fako fa iny tsy hohanitsika tsinona dia le garniture aromatique mbola reo anatin'ireo tongolo gasy sakamalao tongolo oignon dia ho tranchetsika le izy ataontsika tena efa malemy tsara mihitsy izy zany dispirana ohatr'izao mariana fa eto na olona toko any amin'ny folo any arany raha ty recette ataontsika ty dia miandry anazy ritritsika le atao amin'ny ravim-bomanga sy ny voanjo koa le voanjo efa manomboka malemilemy dia alefantsika i ravim-bomanga ngambany ianao ny anao tonga dia izy rehetra alefaka daholo izy rehetra mifintina kely io avy eo tsy mila rorona afaka afangaro kely ihany raha ohatra ka tsy maninitra mariana fa rehefa fety moa zany indraindray mifamangy ny fianakaviana miara amin'ny sakafo dia izay mihitsy na tonga antsika nanao an'ity recette ty hoe tonga dia recette familiale azo atao ndray andro melohany hinanana anazy izy ity dia le hena ihany koa efa malemy efa hitantsika amin'izao efa fondante be mihitsy n'le izy dia alefantsika manahoana indray famasahan'ity ravim-bomanga sy voanjo ity lasantsika ritra io iny izao le rambony dia iny angambany tapatapahantsika ohatr'izao fotsiny dia afaka efilosena koa izy akoatra hoe asorona le nofony afaka asorintsika ohatr'izay izy na afaka alefa any koa le taolana samy tsara daholo tsara daholo samy tsara daholo misy mety hoe taolana ny titiny kokoa misy ny mety hoe taosolona papapa eto ny tanana moa zany efa misasana isaky ny miova préparation dia ohatran'izay ihany ataontsika amin'izao zavatra efa malemy fa sao dia hoe jery table de matate hoe 26 minutes dia ahoana ny impossible an'izany fa efa nisy fikarakarana natao dia iny zany ohatrany hoe milie anazy le nofony zay dia alefantsika any ihany ty fa inona moa ny olany tsy loarana fotsiny avy eo dia ohatrohatran'izay ihany koa le henomby fa zaho rojo rehefa mahandro henomby dia andrahoiko miaraka amin'ny taolana mihitsy ny ka iny nge sady manome tsiro ihany koa le taolana iny
Zay alevanao Vita eo izy ambony zay. afo izy a mandritra anazy dia Zao fa zahana tsy satana anaty atsy ambony vilany eto izy hitantsika tsara mbola hidina ihany ve ny kokoty sa aloha tsy hidina ntsony loatra satria efa malemy le izy cocotte minute no nampiasaintsika afaka vilany tsotra fa vérifiena tsara ny ary le temps de voanjo cuisson. le ravim-bomanga inge vao mainka ohatran'ny ampy le rano teradrano satria le amin'ny anana misy rano ny tena mifintina marina le ravim-bomanga alevantsika ny sira dia anisy menaka kely tsika ny tsara amin'ny anombo ritra koa i rojo a andrahoana meloa izy dia mitsingevana amin'ny menaka dia asorona dia digeste kokoa mora le vonona kokoa dia asiantsika menaka menaka kely ihany koa ato dia mandritritsika dia izay miandra izay famasahana izay tsika hay tsy famasahana ntsony ary kay izany fa efa miandry anazy ritra satria efa hitantsika nalembe izy teo a dia hitra ao anatin'ny dressage indray avy eo izay indrindra ihany koa vita ihany koa izy izay elany nandrasana anazy a izao ny ravim-bomanga azy voanjo aminy mamay be fa nandraso aloha dia Toy izao. ritra tsara ohatr'izay koa ny hena ritra tsara eto tsika le manana fahazarana hoe manisy menaka kely azo atao a afaka ohatra hoe ovaina kely ihany koa le izy hoe tsy voatery satria ny henomby moa zany efa matavy raha teo dia tonga dia loarako a sady ny vilantsika koa mibika tsara ie tonga dia eto Tsara be. dresentsika le izy a fatsika amin'izao a misy morceau maromaro a levantsika daholo a na ny taolany a na ny nofony a na ny sakamalao a izy rehetrarehetra afaka tsy asiana fangarony le izy a fa safidy mihitsy ny atsika zany hoe tondra fangarony tsika androany hoe mba sady mba gasigasy miavaka mihitsy manolona folo eo eo izy izy ateo a noko ngamba fa ao le compte a dia le tongolo gasy a reny zao le izy tsy alefantsika angambany nanokana tsirony fotsiny tsiro mazava loatra raha ohatra hoe tongolo gasy no tena tianao a dia misimisy zany ny tongolo gasy anaovana azy sakamalao a dia tahaka izay ihany koa fanehoana zany ny atsika hoe ndao mba reto fangaro reto indray ny andrahoana androany eto amin'ny fandarana zay izay izay izy izay vita ny nahandrontsika tsy ho compliqué na le dressage a fa tena hijanona zavatra simple tsika sady tsika malagasy mantsy ny hoe malaza maro anaka sy ahoana moa zany Maro an-trano. maro an-trano a tsy misara menakavy izay dia rehefa fety ohatr'izao anisan'ny fanehoana an'izay ka tena natao an'ny rehetra mihitsy ity sakafo ity satria tena betsaka na ny quantité-ny a ny dressage-ny a torak'izany ihany koa raha mbola niaraka tamin'ny vary gasy arany io vao maika tsy nifankahita amin'ny mpianakavy ia fa fanamarena rojo a andrahoana indray andro meloa izy raha ohatra hoe te hilamina ao tokantrano fa tsy hoe efa le androtriny mihitsy izay vao ikonikonina be fa afaka atao indray andro meloa izy atao ritra tsara fotsiny eny ary dia mankasitraka atsika rehetra indray aloha na fofotoana niaraka taminay tao anatin'izay minitra maromaro izay a apatsivy kely ny chef ny anaran'ilay recette-tsika manara-molotra miaraka tamin'ny voanjo a sy ravim-bomanga izay ny sakafontsika niaraka tamin'ny vary fotsy moa izany ny safidintsika eto a mankasitraka fenao chef ia mankasitraka ny rojo a dia mirary atsika ny tokantrano a hanao fety sambatra toraka izany ihany koa a dia mankasitraka ny ekipa ray amanontolo na natotosan'ny fandarana isaoranay ianao a mbola misafidy ny kolo tv an-trano satria mbola be dia be ny fandarana iseho aorianan'izao table de mata zao a dia miorana teo amin'ny fikarakarana ny taovolo sy ny tarehy a nabekanjo kosa dia misy cloche ery tany mena ery mankasitraka ary tompoko velova indray veloma